El estadio San Siro será el escenario del duelo de vuelta por el boleto a Rusia 2018 entre Italia y Suecia. Los dirigidos por Gianpiero Ventura no pudieron romper la estadística y siguen sin ganarle a Suecia como visitantes. Llegan a casa perdiendo por la mínima diferencia y con el riesgo de quedar fuera de la justa mundialista. El capitán de la Azzurra, Gianluigi Buffon, hizo una petición muy especial a su afición. Mi piacerebbe e mi emozionerebbe il fatto che ogni persona che intende venire allo stadio veramente si spogliasse della propria maglia di club, Juve, Milan, Roma, Napoli, Inter, e indossi veramente solo il colore azzurro che ognuno di noi dovrebbe avere sulla pelle, che è quello dell'Italia. Ecco, questa è l'unica cosa che posso raccomandare. Poi per i fischi, per le critiche, tutto, c'è spazio dal 90° in poi e ognuno di noi sa che deve avere l'umiltà e il senso di responsabilità di accettarli. Por su parte, el conjunto sueco sabe que tienen posibilidades de avanzar, pero consideran que los locales tienen más presión. Nej, det är väl klart att Italien har en stor press på sig. Som vi sa inför första matchen, är en stor nation som inte har missat ett mästerskap på många år. Så det är klart att de har ett helt land bakom sig som hoppas att de ska, och kräver att de ska gå till ett VM. Så vi har ingenting att förlora. Vi går ut med samma inställning som vi hade i Stockholm. Vi ska göra en bra prestation och vi hoppas att det kommer räcka till ett resultat, att vi kan nå till VM, och det är det vi siktar på, och vi är väldigt positiva. El selectivo italiano solo ha quedado fuera en 2 ediciones mundialistas, la primera de 1930 y la segunda en 1958. Para ver más, visita foxdeportes.com.